Hindi. Oh, 5 hits na raw as sniper. Ako, Hindi. Enigma SK. Oh my god. Phantom PA assassin. pa ako. Slyly. My lord. Ano yung Ako lang nakaskin. Yup. Prepare for battle. English Iyak. please. Yes. I'll slip through their guard. We can't trust them like this. Nakiusap Ako ka pre ha? Nakiusap ka pa mag-English para ma-trash talk sila eh, no? Oh, baga po. To battle. I'm but a shadow. Ha! Afterwards, you did CBD. Ay? CBD. Yes, mother! Where falls my shadow, Yun na. fells my blade. British na naman siya pre. Mami. Mada? Yes, Mara? Butter? In I go. Yes, Mada? Alright, I'm coming, Mada. Sneaky. I'm just playing with my friends. Ayun na, hinok ka na. Battle begins. Hookers. Ay, Yay, nakuha ko. third skill pre. Eh, siya yung nakuha ko. Dapat nag-third skill ka na kanina. Ba naikot siya? Para... Creeping in. Hmm. Surreptitiously. Eh? Mm-hmm. Clockwork. Awkward. Clockwork made. Moving Wow. quickly. Pro yan pre. Ah, eh. Oh, iski, bot, iski. Oh, yes. Sana tinulak mo pre. Ano minamax dito? Second o third? Second, Tinulak mo? sniper. First kill. Second? Hindi, I mean, except sa first kill, ano next na ano? Second. Mag-i-skill type ka ba? Hindi, hitter. Naiikot ka agad siya? Rubik lang. Tayo na, ano? Yes. Di patay nito pre. Bago pick and pick. Moving Naku, quickly. raise up. Rapid mo ka. And it's Yung all isa? the ice. No, wala. Here I am. Oo nga, Yes. ba't ko lang sino isa? Ay, niggers. I am not hesitating. Ah, nag-farm lang. Hindi, yun o, level 1 pa lang. Blink of an eye. Nice one. Nice harass. Nice shit. Mm-hmm. Ay, gago. Ha! Ano mo, ano? Ba't hindi tumaas yung stick ko nun? Nag-first kill siya. Ako na nakatago. Where falls my shadow, fells my blade. Enigma lang, pre. Grabe yun. Baka na. Oh, yes. Talaga mo, pre. Pwede tayo pumalag. Wala akong mana eh. May TP kayo? They see me not. Wala, pre. Ayoko pre. Hindi mapapatayan. Huwag mo nang i-rocket ka niyan. I'm but a shadow. Daya, pre. For death. May skill ka ba? Slip through their guard. Wala pa. Manam. Yes. Sa sarili ko yun. May regen bot Dahil, grabe naman mag-ano yun. I'm under attack. Arcade nga ako. Tama ba? Very well. Ah, tama lang. Creeping in. Walang ikot to. Damage. Wala mana. Surreptitiously. Mistake. Sneaky. No. Ikaw yun, sorry. Forgiven. Wala niggers. Rubik lang, bot. Have some blade. Ito. It's okay, it's okay. Slide. Uy, umiikot siya, pre. Ikot ka pre. Ay, Sipatay gago. mo Patay pre. ako. Quick strike. Ay, gago. Wala kang skill Don't blink or you'll miss it. or anything. Patay na ako. Eh, TP. Wala, patay ako, pre. Tipi, chapa. Cancel, bot. Mali ako ng pag-iikot dun ng corn. Slip through their guard. May first kill ka. First kill mo. Pre, matagal ba cooldown ng ano nito? Ng hook niya? Hindi, Hindi masyado. Fucking bitch. Naka pa. 150. 150. Ay, what? Nag-miss?
First kill. Nasa ako ba? Patay na to. Nag-miss ano ko? Patay to, Uy, patay to. baba, kaso. Kayasan mo, kayasan mo. Face on. Blink of an eye. Quezon. I'm looking Quezon? daggers Kayasan, at kayasan. Wala ano pre, nasa bot, ano? Dito. Yeah. Palagyan mo lang. Palagyan mo. you. Look sharp. Ay, gagi. What the hell? Mali yung Ayaw mo ano ko naman, dun ah. ako dyan. I'm but a shadow. Attack. Yay. Sa akin. Wala. Okay. Okay, SK. Patay yan, SK, patay yan. Patay siya. Kailangan smile ko sa meron. Wala. Enigma. Ay, galing. Oh, backer. I don't have anything. There. TP, No. Ter. Hands is an honor. Wala akong mga ano. Ay, bala ka mag-skill pre. Your Wala bottom akong... tower. Ay, wala na nakapag-AS. Sorry, wala akong... Ito na. Pwede yan, kahit turo din. Hindi. Wala ganong damage yun eh. Wala ka na. Maliit lang. 80 lang. Nice one. Sayang. Yeah. Testing. Wala akong ano kuya. Sabi Jobs, wala akong awareness talaga pre. Ano ka sa mga 150? 150. May tao dito. Sneak. May tao dyan. Lahat. Anywhere. Least expected. Ay, may black hole yan pre. Palag. Eh, hit mo lang oh. Bang. Okay, kayasan mo lang. Bang. Missing, papunta sa taas pre. Di ako sure Ganyan naman. Top. Nice one. Patay na yan. Pahit ng kog. Thank you. The enemy's middle tower has fallen. Gagsi. Hindi, patayin ka. Ay, Ba't mo kinancel? hindi. Na-hit. Saan ka? Wala na po yun. Attack. Wala na dapat yun ah. Pagbato pa siya. Corny. Horny. Okay, thanks bro. Horny. Wala talaga ako SS. Surreptitiously. Lost rain. There falls my shadow. Fells my blade. Don't Akong blink. damage, ba't ganun? Putang inang yan. Wala ka talaga damage pre. Kaya Yan ang papasok item ka. mo. Nag-SS na. Tara. TP. TP. Nice. Nice one. Wala TP. Papunta si sino to? Backward. Rewards pre oh. I-reward nyo kayan. Yes. Battle Ay, fury. wala nang ikot yan pre. Referee. What? Na, What? Wala na What? ikot yan ah. bakit di mo na ano yun? Na-stun? Hindi ko rin alam. Binigyan siya ng 1 second. Surreptitiously. May grace period. Dahil nun ah. Wala ata. Wala dito pre. In the blink of Ay, an may tao. May Ruby, there. ay, Ruby. Kuha ata ang... Uy, SS ka? wala. Nakansel. Dami. Apat pre. Shit. Nakancel ako. Cancel. Cancel Ikaw, ko. ano cancel kayo? Ayos ka. Hindi, nandito ako. Ano ba, Mapapatay ano? ako nun. Masyado malapit TV ko. I'm scared pre. Tayo ka na. Ano? by surprise. May ano pa ako? May RP pa ako. For the veiled ones. Hindi ko na gamit yet. Ayun na. Hindi, tama lang. Patay tayo dun eh. I'll slip through their guard. Your top tower is under attack. May S ka? Wala. Wala. Nabato ko kanina. Okay. Bigyan nga kita ng ganito. Sneaky. Packet yung ano? Patay ka. Clockwork. Bakit yung clockwork? Sino ko nakagan? Baka di kayo mag-dive sa akin sa mid. I'm but a shadow. Yes. Ay, Rubik ko. Rubik, easy kill yun. There falls my Papunta shadow. yung Rubik dyan pre. Fells my blade. Sabi, dito yan. Okay.
kasama to pre. Ay, Rubik. Oh, yun lang. Ay, lang. Lateral ba? Patay. Kubo. Ano kaya? Nice. Nice. What? Napatay pa rin ako? What? Bumatay pa si Jobs? Oh, Magbiblink ka ako sa'yo sana eh. What the heck? Radiant structures are what? fortified. Paano ko namatay doon? Wala. Grabe yung damage yung lightning. Ano ata? Sa mga SS eh. Hindi na nag-hit si Jobs doon eh. Magic Pre, na chuchu, yay. What? Oh, The fuck, man? Di ba lumikot na yun? Sabi pre, sa Kobayashi. The enemy's top Made. tower was fortified. pre. Ha! Cultured swine. Wow. Wala ko. Yung fucking meme. See me? Pre, yung culture din. Oh my god. Taken by surprise. Wala bang parang Battle Fury na pag-bench? Sa akin? Pablink ako? Wala pre. Wala pre. Nako. Oh no, no, Ayan, pa patay, nga. SS ka, Bon. Wala. Hindi palag na pre. Sige pre, palag na pre, palag na Grabe pre. naman, nakakalusot. Patay yan. Walang Walang SS Enigma. palag lang pre. Meron na ulti. Okay, against na. Mamaset tayo pre ah. Wala nang Sa top farm siya pre. Baka mahok ka dito. Ito may Your top anig ka dito. Hindi kakaspal lang nun eh. Hindi naman kayo point. I have my friends. bottom tower has They'll fallen. slip through their guard. Very trustworthy. Ang ina, sasabotahan Boy pa nga. hoppers. Boy hoppers. Very well. Walang kumukuha ng tier 2. They see me not. This'll come in handy. Kilo. There's more of me, but less to see. Quick strike. Difficult. Nag-hook siya. Sa Then Chris let lang. the shadow. Tumatagos pa sa Chris yun. Hindi. Like a wisp. Really? Ang alam ko, Ano? Palag-as? 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 As palag? Bagal maglakas ni ano, sniper, parang gago. Hila na pre. Creeping in. Go! Hila na pre. hindi ko may hila kasi Talaga yan siya eh. pupunta oh. Tala mo, wala siyang Sila ibang target eh. Ako lang eh. Oh, okay. Kala mo nagagawin ka. Wala pa akong ano. Paano muna ako? Yung upgrade ng Echo Saber. Una ito. Ito. Ito yung tunay. Yes. Bam. Sabi yung nakadalawang divine kay Jades, tangin na, patay agad sila eh, pagka-SS mo eh. Broken yung pre. Ah, go! Blink an eye. Ang gamit niya. Uy, kagang tamba na pre. Tara, pwede na ako manghila-hila. Palagyan ba natin pre? Ay, tumipi ako sa top. Ay, okay. Bigyan, ano, So real. That's so real. bigyan nyo rin kay Jades yung There kills. falls my shadow. Fells my blade. Ito. Hilahin mo pre. Hilahin mo pre. Moving quickly. Nice one pre. Uy, bawal ka magano. Black From the low ground. Here's Alam na nila, pre. Alam na nila na may wards doon. Ayun, nag-play the word niya. Wala lang mo si Clockwork oh. Tropa mo oh. slyly. Target lock sa akin lagi. Kaya ba natin to? In I Nakashiba go. siya pre. Rubik. Kaya ba natin to? Kaya pre, maka-free hit lang ako. Mamatay ka dyan pre. Oh yes. Hindi ka magsiskill ha? Oh shit. Hindi ka magsiskill. Tulog yan. Ay, ako. Wala na akong dagger. Agit.
Yo, dagger. Slow ko, slow ko. Gago! At pala, tumikit ako sa'yo, Jobs. Boom, patay. Armor next time. Yes, By surprise. Hindi nag-guess yung SK. Don't blink. Hindi yata. Na ano, namatay, ano siya, umalis siya. Nakita ko nag-animation eh, pero... Pwede dito. Haste. Ano yun? Ito SK oh. Tara, patayin natin. Sige, yan mo, yan. Go mo na, go mo na. I-stand Ay, lang. lali, lagan. Ay, may natip yun, may natip. Oh, buwan, balik! Tagina mo! Nakwar ko. Yes. Kakwar. I'm under attack. Dago yan, pre. Ay, Slow na slow. Stricken out. ay, spot. Wala pa, hold on. Wala. Walang SS yan. Wala daw SS eh. Oh, ano lang yun. Joke lang yung pre. Joke lang. 150, 150. I'm leaving my Tagina mo. They can't stop me now. Nagtalintay, no? Enemy Kala mo middle mabubuhay tower siya. has fallen. They see me not. Walang sana nga pala yun. Na. Diyan na. Lagpa tayo, pre. Like a wisp. May sentry kayo? Torments tanga, pre. Torments. Sentry. Free send. Wala. Parang ko sa akin target to, what the heck? Where falls my shadow? Paano alam nun? Galit Sir na Mac, ha? Torments. Kama pa, ata, pre. Hunting. Tara, Torments tayo. In Torments. I go. Tara, Torments. Sana. DD mo, DD To dito. their guard. Hindi, san? Ay, gagin. Ito ko yan, pre. Surreptitiously. Tabay, tarabay, Gulat dalawa mo. na bay. Kasi na yung DD. DD ba? Nakuha na. Torments. Kayong dalawa lang? Attack. Ito na. Kaya ba natin? Di ba kaya yan? Oh. Ayan na. Oh, yes. Nice sa akin. Bilhin ko na nga na yan, okay? My God. Oh, Ay, shit. Not yet. Okay, Pedro. Di, Patayan, pre. DKB. Tinayuan! Ay, Lol! Uy, binigay oh. Wala ko, no? Binigay ko yun. Nice one! Yan ah. Meron pressure ah. Targetin mo, Enigma, pre. Ito. Oh my god. Buhay ka dyan, Oh pre. my Buhay ka God. dyan, pre. Ay, kuya. Di ba aglaw yun? Ultra kayo, pre. Ultra, pre. Oy, that binigay nyo kay ano? Oh my god. Lapit sa... Kaya ka. Ay, kinukuha ng PA, pre. Wala. Kaya nga eh. Pre, Walang PA, pre. nag-ultra kill ako kanina, di ako nagreklamo. So, Pre, kinuha. ang galang mga tao talaga, no? The enemy's middle tower. Dagger! Uy, nice one. Ay, thank you, ha? Thank you. Low ko ulit. Ano sa akin yan, pre? Ay, sorry pa rin. Sa'yo. Ilang dalawa. Black mole. Ay, tinaman ako. Dapat na. Nakalimutan ko mag-BKB. Nakalimutan ko mag-BKB. Oh, patay. Patay ka? Bro. Ano, merong ganto. Ay, lady. Ako yung tinatamaan. Wala. Tarkin. Atake mo to. Jagger! Oh my lord! Ang intense nun ah. Ang galang yan. The enemy's bottom tower has fallen. Ba't nag-diso ka, pre?
Oo nga, no? The fuck? Hindi na yun ah. Huwag na kasi ako. Oh my god. Grabe naman. Tara, tayo. Uy mo na yun, Per. Kaya mo na. Parang masakit pre. Parang masakit eh. Parang lang naman eh. Sakit. Wait. T4 ko. T4. Habit. Masang Putin eh. Ganda! Putik na yan! Oh my god. Sabi ko. Matrash talk na. Putin pa nga. I'm but a shadow. Tier 4. Kunin niyo. Quick step. I'm easy to overlook. Have some Uy! Hindi naman nagulat ako doon. Uy, kabado itlog. see me. Patay ako doon mag-ult yan. Sino yun? T4 ko. Dagger na. 300 na lang pre. Ano yung 300? Mhm. Yung top lang na ba? Yes. Palag Ares. Ares na lang. Rest na lang. Tapos sa baba. Ring. Sarin sumagot eh, Tek. Walang pumansin eh. Yagi pre, kakasabi mo lang pre, sumagot ka kaagad. Wala na, pre. Nasaan ko na yun. Bumpy. Gago pre, yung kills ko pre, tsaka yung assist ko, tingnan nyo. Ay, oh my lord. Oh my god. Hindi na kasasakot Yes. din. Airplano yung dating ng SS mo, pre. Oh my god. Men, magpapalag tayo na yan eh. Saan sila? Ang dami tumatok sa pinto, no? Creeping in. Oh my FBI, god. open up. They see me not. Uy, Battle Fury ka ba, Jobs? Naka-Battle Fury. na-empower, naka-Battle Fury ka? Ako Why naman not, pre? Battle Fury ko. Bagyo pagod ako My lagi. shadow fells Hindi my kasi blade. namimigay eh, no? Okay. Tingin Hindi tayo magkasama sa lane, pre. Kaya ako nag-Battle Fury. Bakit ako pa yung parang may mali? What the heck? Wala, pre. Sa Ruby Ikaw ko. lang kitang punahin. Ako ba? Oh yes. Takot na yan, pre. Takot. Naghihintay na lang ng pagkatalo nila. Ano ba yun, pre? Ay, na-stop yung ano, yung Classic Jogger. to. Kaya nga eh. Baliktad to. Jigger ba yun? Tara, Benny, pasok, Benny. Wala sila eh. Taken by surprise. May words ba? Dag in, Benny. Palagay na. Ah, nakasod sila. Don't blink. Tama ba ako? Kami tawag dito. Totoo sata. What the fuck? Gagi, Nawala kaya yung... kang pasukan ng Jagger na yan. Wala naman siya. Uy, nice one. Tara. Baka gusto nyo ako tulungan? Sorry ko na ano. Nakansel yung assist ko? Kasama. Nasa loob ng black hole eh. Okay, abo. Pushers. What the fuck? Ba't kita ako, pre? Pre. Okay, nakamiss ko eh. Patoy. Tatalo ka namin iiwan. Kaya ako, pre, Pero lang, iwan yung pwede mo tayo agad kayo, pre. Tangin ang ano ko yung pati. Stun pa rin. Tagalus Problem yun, naman yun. Wala na Wasted yung eh. pre. Alam niyo ako pupunta. Bye back. Uy, ingat. Mahok. Oh my lord, third. Third out. Palagad. Papalag na, papalag. Ay, papalag. Oh my god. Titanic. Oh, patay ka, boy. Lang. Tagal nung ano eh. At least die back. Juju, yeah. Juju yang. Tank. Wala. Combo. Wala na SS yan. Ay, what the hell? Yeah, what the heck?
Sad. Tara, nandiyan Sad, ako pala. tara. Oh, Sige. Tot. ayun Balik lang. mo. Corny ng kahit ako. Ano? Kahalagos na. Ay, phone mo yan. Phone mo. Ang galawan, boy. Saka lang. Ang galawan. Nakakainis kami yung stun na yun. The enemy's bottom barracks Tagal, oh. has fallen. The Ay, back enemy's yung mga yan. bottom GG na to. barracks has fallen. Ano yung Enigma? The fuck? Nag-AFK na Enigma? Tay fucker. Ano ang The nabilin? enemy's middle barracks has fallen. Dalawang octa rin kaya. Have some beer. Sibas ng ano. Tapa na to. Nice mo. It is not that Nice one. surreptitious. Saka lang, boy. Namatay ako? What? On. The enemy's top barracks has fallen. Tapa. The enemy's top barracks has Bye fallen. ba? You now have mega creeps. Buti ng base. Oh, lost. Dahil hindi pa rin sa akin. Slightly. Pilig ko na nga lang. They see me not. Hindi silang tatrash talk, pre. Parang hindi marunong mag-English. Like a wisp. Yun lang. Sad la. Moving quickly. Oh my god. My lord. Dire structures are fortified. Ay, gagi. SK, 5 SK. Feels like the enemy's middle tower. Wala ka SS. Get me out. Why pa you? Wait. Wala SS yan, wala SS yan. Ano gawa na? The Wait, ay. enemy's middle Oh, dito ka. Rubik. Rubik. radiant. Bakto, di ko pa rin nakuha token. Kaya pala Tuloy, nag-create ka, Jobs. Yeah. What the heck? Chuchu, yay. Wala, wait. Puti pala yung ano niya. Oo, nakuha rin. Ay, ambot ba eh. 5 ban din sila, pre. Oh my god. It's fun.